Atiyama sabde gana la dadek slowly ki keessatti taqaxxalte jechuudha. Abiddi kusitti gubate በኢየሱስ ወራበች ኩስኛቻ ክርስቲያን መስላለሁ ግን ፕሮቴስታንት ነው ወይስ ምንድን ሙስሊም ነህ? አልገባኝም። ወዴት ነው የምትወስደን? እኔ ወደ አንዱ አምላክ። አንዱ አምላክ ማን ነው? አንዱ አምላክ ማን ነው? ለወል ሰላም ነው ማሪ። ማሻአላ ኢትዮጵያዊ ነሽ? አልመስልም። አይ አትመስይም። አማርኛ ስለምታወሪ ነው እንጂ ምን እመስላለሁ? አንቺ እኔ እንጃ። ለማንኛውም ሰላም ነሽ? ሰላም ነኝ አባዬ። አሽኮረመምኩ አይደል? ጋይስ ሁለት አበባ ላኩ። እሺ እኔ አውርቼ ስለማላቅ ነው፣ ለዛ ነው። ሁለት አበባ ላኩ። ሁለት አበባ፣ ሁለት ሰው ሁለት አበባ፣ ሁለት ሰው ሁለት አበባ ላኩ። እኔ አሁን እዚህ ላይ የሚዞረው ምን መሰለሽ? የጠፉትን ሰው ለመፈለግ ነው። ማናቸው የጠፉት? አይ ብዙ ሰዎች ጠፍተዋል። አንድ አበባ ላኩ ጋይስ። በምን መልኩ ነው የምትፈልጋቸው? ማለት ያው ከእግዚአብሔር ቤት ወጥተው የጠፉ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመመለስ። ኦኬ ጥሩ ነው። ጥሩ ተልኮ ነው። አዎ ድንገት መመችሽ ከሆነ ወዴት ነው መመችሽ ይችላል መሰለኝ። አይ የመቸኛል፣ ግን ወዴት ነው ተልሳቸው? አንተ ሙስሊም አይደለ? ወደ እስልምና ነው ወደ ክርስትና ነው? እኔ ወደ አንዱ አምላክ ለመጥራት ነው። አዎ ግን አንተ ሃይማኖት ምንድን ነው? በመጀመሪያ እኔ ያው መጀመሪያ ክርስቲያን ነበርኩኝ፣ አሁን ሙስሊም ነኝ። ኦኬ። አዎ ለምን ተቀየርክ ከክርስትና ወደ እስልምና? በእርግጥ ያው ቤተሰቦቼም ክርስቲያን እስካሁንም እንደዛ ቢሆኑ ያው አንዳንድ ነገራቶች እዛ ውስጥ ሳይቸው ያው ከአንዱ አምላክ ጋር ወይ ደግሞ ነቢያቶች ከሰበኩት አምላክ ጋር አሁን ያለው አንድ አይደለም። ማለትም በቲዮሪ የምናውቃቸውና እንዲሁ ደግሞ ሰዎች የሚነግሩን የተለያዩ ናቸው። ወይ ደግሞ መጽሐፉ ላይ ያለው የተለያየ ነው። ነቢያቶች ከዚህ በፊት ሰብኮ የነበሩት እና አብርሃም፣ ሙሴ፣ ሌሎችም ኢየሱስም ሰብኮ ነበሩ አንድ አምላክን ነው። ግን አሁን ስመጣ ስሰማ ስናድግ ያው አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ነው። ያን ፈልጌ መጣው። ከዛ ፊት አምላክ ልጅ አለው ብሎ ያስተምር አንድ ነቢያቶች የሉ። ያ ነገርም ትንሽ ጥያቄ ሆነብኝ። ስለዚህ እንዴት ባደርግ ይሻለኛል ስል አንድ አምላክ ያለው ድንገት ያገኘውበት እስልምና ጋር ስለሆነ እዛ ገባው። ተሳስቼ ከሆነ አላውቅም፣ ግን እንዳነበብኩት እንዳየሁት እንደዛ ነውና ለዛ ነው የወጣሁት። ባጭሩ እንዳላበዛብሽ። አይ ችግር የለውም። እንደተመቸ ያው ሰው የተመቸው ላይ ነው መሆን ያለበት። እስልምና ከተመቸ እስልምና፣ ነፍስያ ያስደሰታት ላይ መሆን ያለበት። አዎ ልክ ነሽ። አንቺ ምን ቤት ነሽ? እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። ኦርቶዶክስ ያው ትቼ ከመጣው ነሽ ማለት ነው። ትቼ ከመጣው ማለት ነው ማለት ነው። አይ ከዛ ቤት ነው ወጣው ማለት ነው። አንተ ትተህ ከመጣህበት? አዎ እዛው ነው መቀመጠው ሁሌ። እኔ የትም አልሄድም። አዎ ይሄ አላልኩሽም፣ ግን ያው አንዳንድ ነገራቶች ደግሞ አንበብ ጥሩ ነው ለማለት ነው እንጂ ማንም ሰው እኮ ከዛ ትተውጣ ውጪ አይባልም እኮ። ሰው ራሱ መርምሮ ሰምቶ አንድ ቦታ ካልሆነ አዎ ስለዚህ ማንበብ ጥሩ ነው። እና አንቺ ኢየሱስ አምላክ ነው ብለሽ ነው የምታምኚ ማለት ነው? ኦፍ ኮርስ ኢየሱስ ክርስቶስ በሱ ደም የተሸፈንኩ ነው ሰው ነኝ። ሰው ኦፍ ኮርስ በጣም ነው ማምነው። በጣም ማመን ብቻም ሳይሆን ኤክስፔሪየንስም ስላረኩት ነው። ማለት በኢየሱስ እንዴት ማለት አልገባኝም። ኢየሱስ ክርስቶስን በላይፌ ላይ አምኜበት ኤክስፔሪየንስ ስላረኩት ማለት ነው። ማለት አይ ከዛ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመለክ ነበር ወይስ እንዴት ነው አንቺ ያገኘሽው ለማለት ፈልጌ ነው።
ኦፍ ኮርስ ሳመልከው ነው የኖርኩት። ሳመልከው ነው የኖርኩት። አዎ አንቺማ ልክ ነሽ። አንቺ እያመለክሽ ነው። ግን ከዛ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ነቢያቶች ሲያመልኮ ነበረ ኢየሱስን ነው ወይስ ኢየሱስ ከመች ጀምሮ ነው መመለክ የጀመረ ለማለት ፈልጌ ነው። ኢየሱስ መመለክ የጀመረው ምድር ላይ ከመጣ ጀምሮ አባቱ ከላከው ጀምሮ እኛን ሴቭ በደሙ ለማድረግ ከመጣ ጀምሮ ነው ኢየሱስ መመለክ የጀመረው። በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ ሶስት ራይት። ከዛ በፊትስ አባት ልጅ እሱ ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊትስ እግዚአብሔር አባቱ አለ ነው። እሱ ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊት እሱን ስናመልክ የነበረው አባቱን ነው። እኔም አሁን ሪኮመንድ የማደርግሽ ከዛ በፊት ስናመልክ የነበረው አባቱን ብናመልከውስ የምለውን። አባቱን እኮ እናመልካለን፣ ግን አባቱ ደግሞ በልጁ ደም ይሸፍነናል። ለዛ ነው አባቱንም ልጁንም የምናመልከው። እንዴት ተደርጎ ማለት በደሙ እንዴት አድርጎ ነው በልጁ የሚሸፍነን? እንባቴ ወጣሽ በቃ ነርካባት ተጋሪ ወይ ቱርት ቆያ ከፍራን ቢደዳ ወይን ሸቲ tokko mocha ሲዱላት ጎንደሪያ ፊዱላት እኮ ጎንደሬ ፊዱሞ ከመን ፊዱ ደፋ ጎንደሬ ሞ ማል ፊዱ ጎንደሬ ፊደ ቆይ ጀረቱ ጭምቱ ወይ ተማረ ወይ ዳዋ መነ ረዴምኔ ጎና ሜር ርካባቴ ጎንደሬ tokko እሺ ጀርቲ እሺ ወሎያ ጀቲ ቁላ ደምቲ ፈካታ ቆይ tokkoon fida ሙስሊም ሆ ክርስቲያናት maal jettan iyyo kiristaanonni obsaa qaama mana irratti deemnee barsiifne akkasitti yoo ta'e malee hin ta'u. Ay baay'atani ሰላም ነው አለ። እንዴት ናቸው? ምን ነው ደነገጥሽ? ጥቁር ሰው ወጅብ አረብ መስለኝ ነበር ጭራሽ። እሺ ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው እንዴት አሉ? አማን ናችሁ? አለን። የጠፉ ሰዎችን ስፈልግ አገኘኋችሁ። አይ እንዳጋጣሚ የሆነ አረብ እየመጣ ነው ታወሪያለሽ ብላ ስታስገባ ሳይህ ሀበሻ ነህና ለዛ ነው የተገረምነው። ለዛ ይሆናል። ይቅርታሽ። ሀበሻ ነኝ እኔ አረባ አይደለሁም። አይ ሀበሻ ስለሆንክ ነው ቆንጆ ሆንከው። ኢትዮጵያዊ ነኝ። ጥሩ ሰላም ናችሁ አይደለ? አለን። አልሐምዱሊላህ። እሺ አገኘኋቸው የጠፉትን ሰዎች ልመልሳችሁ ወይስ እዛው ትቆያላችሁ? አልገባኝም ወይ ነው። ከላይ ያለችዋ ግራ ተጋብታለች። አንቺ ትስቂያለሽ። የጠፉትን ሰዎች አገኘኋቸው ስትል እኮ ነው። አዎ የጠፉ ሰዎችን አገኘኋቸው። እሺ ካሉ ይዣቸው ልመለስ ብዬ ነው። እሺ እሺ። ውቢ ጠፍተን ነበር እንዴ? ግን የት ነው የጠፋ ነው? እኔ ማሪ ምን አውቃለሁ? አልገባኝም። እኔ ስጀምር ቅኔው አልገባኝም ማለት አልገባኝም። ቅኔ የሆነባችሁ ነው? እሺ በቀጥታው ልናገር መሰለኝ። አማርኛ አልችልም፣ ግን ለዛ ቅኔ የሆነባችሁ ይሆናል። እሺ ያው ጌም ነው ጌም አይደለም። ኧረ እኔ ጌም ተጫውቼ አላውቅም። በእርግጥ ጌም ተጫውቼ አላውቅም። ቋንቋ አረብኛ ትችላለህ? እኔ አረብኛ ትንሽ፣ ኦሮምኛ አዎ። ልበት እሺ ማንን ከእናንተ መካከል መጀመሪያ የጠፋ ታችኛ ያለችው ናት። እሷን መጀመሪያ ላናግራት። እኔ እኮ እችላለሁ ኦሮምኛ እንዴ።
ትችያለሽ። በኦሮምኛም አናግሪኝ፣ ችግር የለውም። ግን እሷ እንድትሰማ በአማርኛ ቢሆን ደስ ይለኛል። ማለት አልገባኝም። ችግር የለውም። በፈለጋችሁት ቋንቋ ታውሩ። ኧረ እኔ አላውቅም። የፍቅር ነው የማውቀው። ይሄ ልብ እኮ ሚችኮ ምናምን። እነሱ ስቀልዱ ነው እነሱ። ሌላ አላውቅም። እና ሰላም ናቸው አይደለ? ደህና ነን። እሺ፣ ለምን ወደ እግዚአብሔር አትመለሱም እናንተ? እኛ እኮ እግዚአብሔር ልጆች ነን። ምን ነው እውነት? አዎ። አይ ደስ ይለኛል እንደዛ ከሆነ። ማተባችን አይናገርም? ማተም አላችሁ እንዴ? ኦኬ። ማተቡ የምን ምልክት ነው? ሰብከን የመጣው ሰብከን የመጣው ምን ነው ቅር አለሽ አንቺ? ፈገግ በይ እንደቀድሙ። ሌላኛዋ ፈገግ እያለች እኮ ነው የምታወራው። አልገባኝም። የምን እምነት ተከታይ ነህ? ቆይ አትይጂ። የምን እምነት ተከታይ ነህ? እኔ የምን እመስላለሁኝ እንደዚህ ስታይኝ? ሲመስለኝ በዚህ አይነት ነገር የሚያካሂዱትኝ ፕሮቴስታንት ናቸው ማለት አልችልም። እንትን ጠበቅ ያለ ነው። አይ ከነሱማ አይሰውረን አይደለውም። እና ምንድነው? ክርስቲያን እመስላለሁ ግን ፕሮቴስታንት ነው ወይስ ምንድን ሙስሊም ነህ? አልገባኝም። ወዴት ነው የምትወስደን? እኔ ወደ አንዱ አምላክ። አንዱ አምላክ ማን ነው? አንዱ አምላክ ማን ነው? አንዱ አምላክ የኔና የአንቺ ሰማይና ምድርን የፈጠረ እኔና ነቢያቶችን ሁሉ የፈጠረ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የሆነ ወደሱ ኢየሱስ ስለምነውና ሲሰግድለት የነበረ ወደ አንዱ አምላክ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርቆስ ወንጌል ላይ እስራኤል ሆይ ስም አምላካችን አንድ አምላክ ነው ስለ ወደ ነበረው አምላክ፣ ሙሴም ዘዳግም 6:4 ላይ እስራኤል ሆይ ስሙ አምላካችን አንድ አምላክ ነው ያለ ወደዛ ወደ አንዱ አምላክ። ኦኬ እኮ እሱ አምላክህ ማን ነው? አምላኬ አንድ ሰማይና ምድር የፈጠረ እኮ ስሙን ንገረን። የማይወልድና የማይወለድ የሆነ አንድ አምላክ እኮ ማን ነው እሱ? ሀቢብቲ ቆይ ትዕግስት ምን ነው ቸኮልሽ እኮ አንቺ ትሄጃለሽ። አይ እንግዲህ ልቦና ይመልስ። አንተንም እግዚአብሔር ይሁን። አዎ እንደዛ ትንሽ እናውራ። ቆይ ትቾኪ አንቺ ለመጥፋት እኮ ብዙ ሰው ቾክላል። በቀጤት አልቶኮ ነው አላረ ጀሌን ባቴ በዲ ዋንቴ ፊ ሱቱ መትሙ ወየ ቆይ ከምብራን ፊዳ እሺ ሸንኩን ሞይ ሰላት ትንሹ ነኝ ቆይ ሸከነ ፊለቲ ጂካ ጀቱ ከነሞ አማርፈ ወራ ማራ ማለ ወር ምፍንጁ ረስራ ማሪ ኧረ ተው አትፈታች። አንቺ ነኝ ትተሽኝ እኔ ከጓደኛዬ ጋር ጌም እየተጫወትኩ ነው። ውጣ ማሪ። ኢትስ ኦኬ። ሌላ ቀን እንጠያየቃለን። እሺ በቃ ይቅርታ። እሺ ተጫውቺ በቃ። እሺ ባይ። እሺ ቻው። እንዴ አንቺ ያን አውቄ አልወጣም። አልችልም መውጣት አልችልም። አዎ ይውለ እዚህ ሁለት ክብ የሚለው ነገር አለ። ክብ አዎ እሱ ጋር ትሄድና ላስተምር ሌላ ጊዜ እንድትወጣ። ታች ክብ የሚለው ነው። ሁለት ክብ ኦሎምፒክ የሚመስለው እሱን ንካው። ከዛ ቀስት ይመጣላል። ቀስቱን ስትነቃ ነቅሎ ያወጣል። ሂድ ክቡን ንካው ማለት። እሺ ተይ ከኔ ጋር ይሻልሻል እኮ እሱ እኮ ፎሎወርስ ኖ እኔ ገንዘብ እየሰራው ነው ማሪ። ኧረ ተው አንተ። አንደኛ አንተ አጽያት ልታስገባኝ ነው የመጣው። ሁለተኛ እኔ ጌም እየተጫወትኩ ነው። ሌሚ ፎከስ ጌም ላይ ተጫወች። እዚህም እየተጫወትሽ እኮ መማማር እንችላለን። ምን ችግር አለ? አይ ማሪ ይቅርብኝ፣ ይብራብኝ ዛሬ እኔ የሃይማኖት ነገር የእምነት ነገር አይመቸኝም። በራሴ በግሌ ነው ሃይማኖቴን እምነቴን እማራምለው። ለግላችን እኮ ነው የምናወራው ከሰዎች ጋር ኖ። እዚህ ጋር አንተ 2000 ሰው ደርድረ እኔ 100 ምናምን ሰው ደርድሬ አይደለም እናወራው። እና ቤት ለቤት ነው ማርያም ይሻላል። እሺ አመሰግናለሁ። አላስገድድሽም። እሺ ችግር የለም ባይ። እሺ ውጪልኝ። ጀሪቲን እንድደ ጀማል ወየ
Wait. Biiftuun kun eessaraata? Oromoo kanama. Oromoo immoo hin dandeenyu. Oromoon arraba ishee hin dandeenyu. Mee galchi. Oromoo arraba ishee hin dandeenyu. Salaam no? Alamas. Fayyaadha? Jirta? Akkam nagaa keeti? Jira galata isaa. Bakka jiraattan. Ayyaalumaan. Ameen ameen. Akka tasaa ijoollee badan osoo hin barbaaduu si arga. Eessatti bannu? Maalin beeka bakka itti baddan barbaadeen sin arge. Okay, sanaafuu? Sanaafuu baga argamtan jechuufi manatti sin deebifna. Ayyeesh. Nagaa keessa miti? Jirra. Dalagaan bareedaa? Bareeda. Waan jettu? Waan jedha. Maashaallah bareeda. Eessa jiraatti? Finfinnee. Oo, Finfinnee jiraatta? Manatti dhiyoo jirta kaa? Mana eessatti? Manatti dhiyoon jira. Bareeda. Nagaa keeti? Nagaa ku. Waaqayyoon ergennaan dhufe gara kee. Baga nagaa si erge maal godhure? Ameen ameen. Gara isaatti akka deebituuf. Garuma isaan jira ammas. Dhugaa? Dhugaa? Akkam? Akkasuma ka garuma isaan jiran jireenya. Hin fakkaatu? Gara isaatti akka deebituuf gara Waaqayyo tokkichaatti. Waaqayyo akka itti himee gara dhugaatti gara tokkichaatti haa dhuftu. Akkasiin jedhee? Karaa dhugaa karaa jireenyaatti naan jedhee. Kanaafuu akkasii wayyuutu mana isaatti deebite. Ani kanan jedhu. Si ergate jechuudha amma Waaqayyootu mucayyoon biiftuu amta akka tinaa jechaartii jedhee si ergate si'i. Latti. Ana namuu bade hundatti na erge. Kana keessaan siin argadhe malee. Lubbuu. Ana. Erga tiktookii banattee hammam turte? Animu. Harruman banadhe no. Inshallah. Akkanatti si fammasu lakkaa nuti haadha koo arrafamnee fammasna sin immoo akkanumatti kinu fataattaniif meerra sin arrabsuu nuyi maa nu raggatu. Maaliif hin arrabsa Mariyaanoo nama badeen barbaadaa jira? Kan akkasinii kun ilaa daratiin affaatanii jiraattu nuti miskiin rabbii kun garuu halkanii guyyaa arrafam. Daratiin haffee hin jiraadhu daratii koo qaqqabee Waaqayyoof sagadee jiraadha dhugaa rabbi. Maalidhaa Waaqayyo dibililliq akkana tattee. Kanaaf siin jedhe gara Waaqayyootti yoo deebite Waaqayyo si mijeessa haala hundayyuu gara isaatti deebite. Indoo hangarma Waaqayyoon jiraan durumaa hin fayyadu. Gara Waaqayyoo jirta? Gara Waaqayyoo isa kamii? Waaqayyo tokkicha uumaa fi uumama uumeeti. Gara isaa jiraannaan bareeda isa uumaa siinsi uumee ana uumee isa samiif dachii uumee kana hundallee jechuume. Si garuu waan inni si uume natti fakkaatu dhiifama naa godhu. Namanna uumee naan? Ta'uu faan jiru jedhee fayyaada. Rakkoon qabu isa ilaalla. Taanaa illee Waaqayyo manna uume. Waan hin bareenneef miti rakkoo miti. Bareeduu bichaa bareedu. Waan ani hin bareenneef akkas jette rakkoodhaa miti sun. Haa ta'u garuu egaa Waaqayyo ati siinsin dhumne jettu sanumatu gara dhugaa tokkichattaa deebi'ani naan jedhe. Garuma isaa jirra nuu garuma isaa jirra laal hawaasni dachee kanarra jiru guutuun garuma isaa jira. Lakki gara isaan jiru baay'ee badanii jiru mana isaatti gara mana isaatti deebina. Garuma mana isaa jirra. Istaanaan bareedaadha. Wanta mana isaa jiraatteeti egaa Waaqayyo samii fi dachii uume Waaqayyo tokkicha sana. Isin abbaa Yesuus Kiristoos jettan sana na fakkaataa mitire? Jettan odoo hin ta'in Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos moo ka samiif dachii uume ka isa kamiinati? Waaqayyo isa kam? Waaqayyo tokkichuma beekna lamaan beekna haadha. Tokkichi Yesuusire? Ay, እንትን ነው እንትን አንተ Yesuus Kiristoos
waaqayyo akka qabu nutti himaa ture bara akka jedhe Yohaannis Wangeelii 17:3 Maal jettarree biiftuudha nattee san gaafattoona maal godhinaan jette. akkas jedhinaan jedhe kunoo waaqayyo Maal nagalchiree yoo inni siin jedhe biiftuudhaan maal jettaati. biiftuudhaan waan hin jedhuuni Yesuus Kiristoos waaqayyoon qaba jechaa ture. Maal si galchee anuu beeka akkan kabaju dhiisu ati ani sooshaal miidiyaa irra baatee nu gorsitu maal si loon kina. Jechuun namoonni badan yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti argamu bara kana keessa kanaan. Yoo badanuu si ilaallatu ture ber. Maaltu jira beektaa obboleettii kiyya. Sooshaal miidiyaan kun waaqayyo nu sirreessee karaa itti wal quunnamnee namoota badan karaa irratti deebisnu waan ta'eef waaqayyo sadubaas tokkicha isa hin duune isa bara baraan jiraata kan. Naa kan akkasii kun odoon deebiin nu miskiin rabbi gara miti deebin. Maal eessan dhaqe ana bara anamma Yesuus Kiristoos ibsa. Ati hin jirtu si jammara addunyaa gadhiistee jirta baay'ee keessatti mul'anne malee. Ati amma asaabdee gana laadhattee si'oolii keessatti taqaaxxalte jechuudha. Abiddi kusitti gubatee Yesuus waraabessi kusi nyaachaa. Akkamillee si galee ati waan inni haa nyaatu ati nana garuu deema na si'oolii na galchuudhaaf bainarra. Naata. Akkamitti si'oolii gala ta'u. Ajaa'iba ijoollee. Oromoon barbaadaa miti isinitti meera. Oromoon ganaan naqqaane ammallee seeraan haasa'uun beektu. Arrabuma Oromoon. አማርኛ ተናጋሪዎች ላስገባ። ቆይ ዲሪ እንጅሩሳ ወንዶች የሉ ወንድ እስቲ ቆይ ኢኑሜ ዲሪ እንጅሩ ጀማል ወይ ቆይ እዚህ የምትገቡት ትዕግስት አድርጎ አንዴ ጠፍቶ ብቻቸው የሚኖሩትን ልመልሳቸው ከዛ በኋላ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ዲሬ ሰደቀሲ ወንዶች የሉም እኮ ወንዶች አልቋል። ወንዶች ትንሽ ናቸው። 2 3 አግቡ ስላችሁ እምቢ አላችሁ እኮ። እስቲ ወንድ ብሩክ አርሰናል ብሩክ ይንጉን ክርስቲያን ተፈካታ ቆይ ብሩክ ከነተን ይርጋ ተበታረ ፈካታ እንዴ ቆይ ቆይ አንሴንቱ ወራስ ጅርታን ክርስቲያኖን ወራ ቆባ በዴ ጅሩቱ እንቀባ ሙስኒ ጋሌ ዘመናዊ ማሪ የጀትሽ የጋራን ገልቼ ይላል ዲር እንጅሩ ዲረጋ ሾረተን ደለበ ደበለ ሞባይል ሾፕ ወደ አንዱ አምላክ ጥሪ ልናደርግላችሁ ነው። እስቲ እሺ ኦርቶዶክሶች ካላችሁ ክርስቲያኖች እዚህ ካላችሁ በዚህ በኩል አስገባችሁ። እሺ እስቲ ካላችሁ 10 ጻፉ። አቴኙ አኒ ከዋቀዮ ስንትን ኤርጌ ወረባዴት ክርስቲያን ኦላገሻ ጆልፊ ጋር ኮሜንት እንጀራ አስገቧቸው። እየሮጠብኝ ነው እንትናቸው ምንድነው ባለው ኮሜንቲን ፊጋር ወልደር በዳ ክርስቲያኖት ቡሩክቲ ላቪ ከነንጋቸ ዳፋ ተውባት ወራ ማራዝ ገሻ ከወሮ ኦሮሞ ነማ አረብሱ ሮባ የአማርኛ ተናጋሪዎችም አስገቧቸው። ወሮ ኦሮሞ ነማ አረብሲቲ አማርኛ ተናጋሪ መሰረት ዋይ አካም ጅርቱ ነጋፋ ያቄቴ ጅርቱ ነጋዳ ጅራ ካሚ በከጅራቴ አሚን አሚን ኡጋ ኩን ኦጋ ለማት ሞ አካሚት ናኖፍኔ አማሱፍኔ ወለርጊን ሀር ኡጋ ረቢ ነቤይተ ቱሬ ነቤይታን ካሜራ Shaadaga bachiisa. yaa rabbi amma mana waaqayyootti akka deebitaniif waamichas ni gochaa jirra. Shaadaga bachuun maali gaaf tokko jechuun ufeetiniin achumaan naari yattanii kan naari eegaruu abbaa caalii. Nu arrabsite ta'innaa saniifi. Ani nama narrabsu hoo jecha arrabaa afaan koo keessaan ba'a. afaan kee keessa argan baaneeti bareeda. Meeqa amma gara mana waaqayyootti nama deebisuun dhufe maal jetta? Gara waaqayyoo tokkicha akkas hin deebitu?
Gara waaqayyo tokkichaattas hin deebitu. Asin deebitu maal dura nan badeemusi? Mana waaqayyo keessan jirtu waaqayyos tokkichaa wajjin wal dhabdee jirta. Ilaa Isaaqa ilaa abdii asirratti wal lollabaa. Wal lollabshir walitti araaramna. Namni nu araarsu hin jiru. Anaaf siin araaramna rakkoon qabu abshir nama nu barbaachisu. Duraaniyyuu wal lolleetti garee kana dhiisee amma waggaa lama ramadaana darbee amma of eegalee jechuudha. Abshir maarree bareeda bakka deebitee welkaam siin jenneera. Ati gaaddirootu turteetta waan ta'eef taa'ima baradhu ka warra haaraa warra humna haaraadhaan galifaanaa dubbadhu ka. Abdii jette isaa. Yesuus geetaan hojjaame warri koomantii jala sagalee naataa. Sagaleedhaanidhaa filannoodhaan immoo. Urjiin keessumsiisa isheeti. Urjii jirtaa? Hundaafuu carraa akka qaqqabu jechuudha hundi isaaniiyyuu kiristaanota waan ta'eef. Urjii jirtaa? Jira nagaa siniif haa ta'u. Nagaa fayyaa keeti? Jira galata rabbi. Nagaan alhamdulillah. Maal jette gara mana waaqayyootti sin deebisuuf jedheen gara waaqayyo tokkichaatti sin deebisuuf asirra taa'aa jira? Gaaffiin qaba. Ayyee rakkoon qabu gaafadhu. Okay. Yesus Kiristoos ergamaa rabbiiti. Ergamaa rabbiiti. Jettanii amantu. Okay. Muhammad ergamaa rabbiiti jettanii amantu. Waan inni jedhe si fudhattu miti? Sirriitti. Ishii okay, Muhammad meeqa fuudhaa jedhee Yesus meeqa fuudhaa jedhe? Yesus Kiristoos waa'ee fuudhaa naasofne ammana fuudhaa kana fuudhaa hin jenne. Muhammad immoo osoo hin taane lakki Yesus hin jenne kana fuudhaa ammana fuudhaa hin jenne. Ragaa jira ko. Isti nu garsiisi ragaa meeqa fuudhaa jedhe laata? Tokko fuudhaa jedhe yoo isheen duute yookaan immoo yoo inni du'e malee yoo gargar ba'an iyyuu kophaa ta'an malee nama biraa wajjin akka walitti hin dhufne jedhee abboomee ture. Suni itti dhufan immoo akka adda hin baasne jedhee jechuudha immoo. Suni Yesuus osoo hin taane ka barsiise Phaawulostu barsiise. Phaawulos immoo inumaayyuu yoo danda'ame akka kootu fuuchuu baattanii jedhe inni imma. Tokko qofa osoo hin taane tokko hin jenne inni garuu abbaa manaa fi haati manaan waliin haa jiraatanii. Tokkoon hoo gadhiise yookiin haati manaa abbaa manaa dhiistee deemte isheen hamma abbaa manaa ishee deebisu zumuteenyaadhaa jedha. Zumuteenyaa jechuun nama sagaagaltuudhaa jedhe. Suni anaan gaaffii narra kaasa maaliif jennaan fakkeenyaaf haadha manaa kiyya wajjiniin rabbiin godhin malee osoo walii galuudhaa baadhee halkanii guyyaa wal lallataanaan wal dhabna taanaan tokko lammaffaa immoo ilmoo irraan argadhu taanaan yookiin isheen narraan argattu taanaan anamma ilmoon qabu yoon ta'e ilmoo godhachuu hin danda'u yoon ta'e haati manaa koo immoo ilmoo sanyii ishii baay'isuu barbaade nama ishee dhaaluu barbaade kan isheen laffaatu kan isheen hojjettu ilmoodhaan waan ta'eef yoo ilmoo narraa argachuudhaan dandeessu taate isheen si wajjiniin haa jiraattu bara baraan sirraa addan bahin yoo sirraa adda baate immoo akka sagaagaltuutti ilaalamti jechuun kun sirriidhaa miti maaliif jennaani yoo danda'ame ilmoo waliin argannee waliin gammannee jiraannaa hin danda'amne immoo ilmoo narraan arganne baatee ilmoo biraa akka isheen argattu dirqama godhamuudhaa qaba malee utuu isheen ilmoo hawwitu lakkee jechuun sirriidhaa miti kana qofa iyyuu miti immoo siree irratti walii galuu dhiisuu hin dandeenya yaani wal taxaaxaamuu dhiisuu dandeenya wal tamacha'uu dhiisuu dandeenya. Ay bakka kun abbaan manaa kiyya siree irratti waamaa hin danda'u garuu ammoo isa wajjiniin bara baraan rakkadheen tiraa hin jedhamu akka islaamummaatti maftee nuu kaa'ee jira namni tokko abbaa manaa fi haati manaa erga wal fuudhanii walii galanii jennaan jireenya isaanii keessatti gammachuu argatanii jennaan waliin haa jiraatanii jedha yoo hin taane gargar haa deemanii nuu kaa'ee jira jechuudha tokko akka hin cinqineef tokko akka hin rakkifneef jechuudha ammoo yoon haadha manaa kiyya fakkeenyaaf isheen hin deessu taate nan jaalladhaan ta'ee gargar ba'uun fedhu isheenis narraa gargar ba'uun fedhu waa ta'u garuu yoon amma fuudheen ishee ba'i jedhee ofirraa ari'adhate jireenya ishii balleessuu ta'a. Fuudheen ilmoo waan irraan arganneef jecha ba'itiin irraa waan jedhan jireenya ishii jalaa bada jechuudha. Kanaaf Rabbiin Subhaanahu wa Ta'ala jireenya ishii akka hin banneef maal godhee ishee kaawwadhuti kan biraa irratti fuudhi. Jaalalli keessan akkuma jirutti ta'e kan biraa kan ilmoo irraa argachuu dandeessu kan irraa godhachuu barbaaddu fuudhi nuun jedhe Rabbiin. Kanaafuu kun waan itti namoonni gammaduudhaa qaban malee jibbanii miti. Amma namoonni wal dhabanii meeqa jiran kiristaanonni
kan adda bahan garuu kan biraatti heeramanii jiran seera Phaawulos godhe kan ammoo hin eegne seera Waaqayyoo jedhamu kan hin eegne jechuudha. Jarri kun bor maaltu isaan eeggata yoo jenne rakkoo guddaatu isaan eeggata jechuudha. Rabbi garuu Allahan rakkoo ilma namaa fedhii ilma namaa waan beekuuf maal nu jedhe yoo walii taata waliin jiraadha. Yoo haqa ishee eeguu dandeessan immoo waan irraa barbaaddan ka jiru jiraate ishee kanarraa ka dhabdan ka biraarraa argachuu ilmoo ta'uu mala fedhii wal taxaaxamuu dhiisuun mala yoo ka dhabdan taatan yookiin isheen muna waliin fedhii taxaaxamuu dhiiste maal godhe mirca biraan nu kaa'e jechuudha. Kanaafuu kun jireenya furmaata malee rakkina miti kan islaamummaan nutti hime jechuudha. Islaamummaan tokko yookiin lama yookaan sadii amma afuritti fuuchuu dandeessan garuu ammoo tokkotu irra isiniif caala yoo wal qixxeessuu hin dandeessan jedhee nutti hime jechuudha. Kanaafuuti waa'een fuudhaan mana nu rakkisu kan nu rakkisu waa'ee jireenya karaa kam arganna karaa Yesuus Kiristoosii waaqa jennee deemuu moo Allah tokkicha gabbarree deemuutu jireenya nu gasha waan jedhu jannata galuudhaaf ka deemnu malee lama fuuchuun sadii fuuchuun jannata sin dhorkatu fuudha malee taa'uunis jannata sin argisiisu sii galee al tokko bilbila deebisa Ahmed Barsiisaa walotaan Kanaafuu urjii kiyya isan siin jedhu kan ittiin karaa jannata gallu jannata argannu sana wayya siin jechuu barbaadeen waa'ee fuudhaa dhiifne waa'ee jannata galuu arganne bareeda garuu akka gaaffii sanaaf gaaffii yoo sitti ta'e islaamummaan gaafachuu dandeessa. Urjii sagaleen kun jiru? Jira sagaleen keessan jira. Ishi ati tuufi bakka gada isheen hin jirtu na fakkaata. Sheef Farhaan akkam nagaa? Nagaa fayyaa keeti? Gaafiin qaba. Ayyee gaafadhu. Rabbiin ijaa harka gurra miila qabaa jedhanii akkamiin arguu dandeenya? Mee akka Rabbiin hin mul'atu jechaatti amanaa. Waaqni jiraachuu akkamitti amanteeti? Waan jiraachuu dachii uumuu samii uumuu. Asamiif dachii uumuu isaa waaqni akka uume maalitti beektu? Ilmi namaa uumuu hin danda'u. Ilmi namaa uumuu hin danda'u jechuun ilma namaa osoo hin taane ilma namaatiin ala kan biraa yoo uume yoo maaltu si beeksisa? Kan biraan jiru kan Rabbiin tokkochuma malee. Maa ergamoonni hin jiranii? Ergamoonni waan Rabbiin jedhe godhan malee ofii uumuu hin danda'an. Akkamitti beekte waan Rabbiin jedhan malee kan biraa gochuu akka hin dandeenye? Akka itti beeke Aadamiin biirraa uumu. Eenyutu uume? Rabbi uume. Akkamitti beekte? Akkamitti beekte? Rabbiin dandeettii ofiitiin uumere. Akkamitti beekte akka inni dandeettii ofiitiin uume? Quraanaaf Baayibilii keessatti illee dubbata. Galatooma akka kana jettu barbaadeen. Amma Rabbiin Addaamiin uumuusaa dandeettii isaatiin waa gochuusaa kan sitti hime eenyu Quraana yookiin Baaybiliidhaame amantii amantuu sitti hima. Akkuma ammaa kana Allah Waaqayyo uume kun jiraachuu isaa iyyuu immoo kan ati ittiin barte Baayibilii yookiin immoo Quraanarraati miti? Yes. So maalummaa Allah maalummaa Waaqa kan sitti himuu danda'u Baayibilii fi Quraana qofa jechuudha. Fakkeenyaaf namni argee osoo hin taane kan itti amane amantiidhaan amanaa kan jedhame yoo osoo hin argin itti amanuu isaati. Addaamiin uumuusaa anaaf siin agarre garuu ammoo Addaamiin uumeera nuun jennaan amantiidhaan fudhanne jechuudha. Sigalee Waaqayyoon hin agarre jira nuun jennaan garuu Waaqayyo tokkicha amannee fudhanne jechuudha. Kanaafuu waan Quraanaa fi macaafarratti barreeffame yoo jiraate jennee fudhachuudha jechuudha. Jennee fudhachuu sun waan sammuu namaatiin waliin dhabne ta'uudhaa qaba jechuudha. Kana jechuun kiyya uumamumattuu wanti waa'ee tokkichummaa Rabbii haasamu sammuu fixraa sammuu nagaadhaan waliin dhabu jechuu barbaadeeti. Kanaafuu waan Quraana keessatti nutti himame jennee fudhanna waan nutti himamne immoo calirraa jenna jechuudha. Rabbiin ija harka miila gurra qaba hoo jenne kama kenna kanammoo kanaan garagara akka ta'u fakkaata qaba jechuudha. Akka islaamummaatti yoo ta'e Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana isaa keessatti
بقولنا فرتمي لما لكوسا لما سوري كرة كرتي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جد ربين الله كفكات تكونجرو إني أرجع دجاجة جرو أرجع دجاجة جتشون أكو مكيكنا يروى تسينة تدبت تكرامو بايليك وفسد أجا سونتانه يوكين كرابيل بلاك وفسد أجا سونتان يوكين أسد أبتة وام تسد أجا سونتانه ربين سبحانه وتعالى الرحمة في اتفاقات تولي دتشي تربان قديتات تولي سيقاله بولا في الكيسة تقول ربين أرجع أرجع هلا أنا يجرو أسرع يوتي فيديو بعد مالي أرجون دندو سيقاله يوتي فيديو بعدين أرجع كان أرجع ميو دبته كوفا ميو تكابن نانسين نجاو ربين جرو ميو تسكابته فقاتس أوكته أرجع كان عارف ربين أرجع فجنو أكا كوفا أكا كيسونتان إني أكا إساملوت أرجع جتشو دندتي سادين نافو ميلا في إيجا قرة هركلي أكو في أكو هيور باليت كبيتشو